Hi guys, and welcome back to my channel. In today's new tutorial, I'm going to show you 2 different ways to create beautiful decorations that you can use to decorate your cakes. As you can see, I am using candy melts, but if you want to use real chocolate, don't forget that it has to be tempered. Coucou tout le monde et bien retrouvé sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 2 différentes typologies de décoration en chocolat que vous pourrez utiliser pour décorer vos gâteaux. Dans ce cas-là, moi je suis en train d'utiliser ce qu'on appelle du candy melt. Mais si vous utilisez du vrai chocolat, n'oubliez pas qu'il faudra bien le tempérer. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video tutorial di oggi vi mostrerò 2 differenti tipologie di decorazioni in cioccolato che potrete utilizzare per decorare le vostre torte. In questo caso io sto utilizzando i cosiddetti candy melts, ma se utilizzate del vero cioccolato non dimenticate che bisognerà temperarlo. Hola amigos y bienvenidos de nuevo en mi canal. En este nuevo video tutorial les voy a mostrar 2 diferentes tipologías de decoraciones en chocolate que pueden utilizar para decorar sus pasteles. Yo estoy utilizando los que comúnmente llamamos candy melts, pero si utilizan el verdadero chocolate, no se olviden de temperarlo. Okay, so if you like this video, you can give it a thumbs up, and if you have any questions, you can leave me a comment in the section here below. Thanks for watching guys, and I'll see you soon. Bye! Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser votre j'aime. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Se vi è piaciuto questo video, potete lasciarmi il vostro like. E se avete delle domande potete lasciarmi un commento nella sezione qui sotto. Ci vediamo presto, ciao! Bueno, si les ha gustado este video pueden dejarme su like y si tienen preguntas pueden dejarme un comentario en la sección de abajo. Hasta pronto, chao!